بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ڈاکٹر کمال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کمالات ہومیوپیتھی۔ دوستو، اس چینل پر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں مختلف امراض کے لیے بہترین ہومیوپیتھک کمبینیشنز جو میں برسوں سے اپنے کلینک میں استعمال کر رہا ہوں۔ دوستو، میری ساری پریکٹس 30 سال سے میں یہ کمبینیشنز بنا رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں سنگل ریمیڈی بھی استعمال کرتا تھا، لیکن گزشتہ 30 برس سے میں کمبینیشن استعمال کرتا ہوں۔ اس طرح میری ساری پریکٹس کمبینیشن پر مشتمل ہے۔ آج جس مرض کے لیے میں اپنا کمبینیشن پیش کروں گا وہ ہے کیلشیم کی کمی، اور جو کمبینیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کا میں نے نام رکھا ہے کیلشیم کمپاؤنڈ۔ دوستو، یہ ایک بہترین کیلشیم کمپاؤنڈ ہے، کیلشیم کی کمی کو پورا کرتا ہے، کیلشیم کو جسم میں جذب کراتا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ سب سے پہلے بتاؤں گا کہ کیلشیم کی کیا وجوہات ہوتی ہے کیلشیم کی کمی کی، اور میں بتاؤں گا کہ کیلشیم اگر کم ہو جاتا ہے جسم میں تو کیا علامات نمودار ہوتی ہیں، اور اس کی کمی کو ہم کس طریقے سے پورا کر سکتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور پہلی مرتبہ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز کی آپ کو نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں۔ کیلشیم ہمارے جسم کے لیے ایک انتہائی ضروری کیمیکل ہے۔ ہمارے جسم کو 1200 سے 1300 ملی گرام کیلشیم کی روزانہ ضرورت پڑتی ہے۔ جو ہم مختلف جو غذائیں کھاتے ہیں اس سے ہمیں کیلشیم ملتا ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے ہمارے جسم کو ضروری کیلشیم جتنا ہمیں چاہیے 1200 سے 1300 تک جوان آدمیوں کے لیے اگر وہ نہیں مل رہا ہے تو ہمارا جسم، ہماری جو لمبی ہڈیاں ہیں اس کے اندر سے کیلشیم کو سک کر لیتا ہے اور جسم کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح ہمارے جسم کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، پھوٹک ہو جاتی ہیں اور جلد ٹوٹ جاتی ہیں۔ اب ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ کیلشیم کم ہونے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ کیلشیم کم ہونے کی 2 ہی وجہ ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ ہم جو کچھ کھانا کھا رہے ہیں اس میں کیلشیم کی مقدار کم ہو۔ اگر ڈیری پروڈکٹ ہم استعمال نہیں کرتے ہیں، انڈا مچھلی استعمال نہیں کرتے ہیں اور ایک ہی غذا کو مستقل کھاتے رہتے ہیں تو پھر ہمارے جسم میں کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے۔ دوسری جو سب سے اہم وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیلشیم تو پورا لے رہے ہیں لیکن وہ ہمارے جسم میں جذب نہیں ہو رہا ہے، تو اس سے بھی ہمارے جسم میں کیلشیم کی کمی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ہے کہ کیلشیم ہمارے جسم میں کیوں جذب نہیں ہو رہا ہے۔ کیلشیم کو جسم میں جذب کرنے کے لیے وٹامن ڈی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر ہمارے جسم میں وٹامن ڈی کم ہے تو ہم کتنا ہی کیلشیم لیں، ہمارے جسم کی کیلشیم کی ضرورت پوری نہیں ہوگی اور وہ جسم سے خارج ہو جائے گا۔ وٹامن ڈی جو ہمیں ملتا ہے سب سے زیادہ ہمیں ملتا ہے سورج کی روشنی سے، مختلف غذاؤں میں بھی ملتا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو ہمیں وٹامن ڈی ہمارے جسم پروڈیوس کرتا ہے وہ ہے دھوپ میں۔ اگر صبح اور شام تھوڑی دیر اگر ہم دھوپ میں رہتے ہیں تو ہمارے جسم میں کیلشیم کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ وٹامن ڈی 3 پورا ہوتا ہے تو کیلشیم بھی پورا ہو جاتا ہے۔ آج ہم نسل در نسل دھوپ میں رہنے والے لوگ ہیں، بڑے میدان، کھلے گھر، تو ہم تیز دھوپ ہمارے برس سے صدیوں سے ہمارے ملک میں یہی رہا ہے، لیکن آج کل مکانات کی قلت کی وجہ سے ہم ایسے گھروں میں رہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں جس میں دھوپ نہیں آتی ہے، نتیجے میں ہمارے جسم میں کیلشیم کی کمی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اگر کیلشیم کی ہمارے جسم میں کمی پیدا ہو گئی ہے تو اس کی علامات کیا ہوں گی۔ سب سے پہلی علامت تو یہ ہوتی ہے کہ ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں اور معمولی چوٹ کے اوپر بھی ٹوٹ جاتی ہیں، فریکچر ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی وجہ تو یہی ہوتی ہے۔ دوسری یہ ہوتا ہے کہ کمر میں درد ہونے لگ جاتا ہے، گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، تلووں میں درد ہونے لگ جاتا ہے، اور بچوں میں کیلشیم کی اگر کمی ہو جائے تو ان کا قد بڑھنے کی رفتار ماں باپ کی جو قد ہے، ہائٹ، اس تک نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ دوسری علامت یہ ہوتی ہے اگر کیلشیم آپ کے جسم میں کم ہو گیا تو آپ کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں، پنڈلیوں میں اور رانوں میں درد ہونے لگ جاتا ہے، پٹھوں میں کھچاوٹ پیدا ہونے لگ جاتی ہے۔ تیسری علامت یہ ہوتی ہے کہ آپ کے ناخن کمزور پڑنے لگتے ہیں، ٹوٹنے لگ جاتے ہیں اور ان کے اوپر سفید دھبے نمودار ہوتے ہیں اور گڑے سے پڑنے لگ جاتے ہیں۔ اگر آپ ناخن کو دیکھیں تو بیچ میں سے کہیں سے وہ دبا ہوا نظر آتا ہے، تو یہ بھی ایک
अलामत है कैल्शियम की कमी की। चौथी अलामत ये होती है कि दांत कमजोर पड़ जाते हैं और उनकी खिपलियां टूटने लगती हैं। एनिमल कम होता है, वहां से टूट जाते हैं। उसके बाद में फिर वहां पर कीड़ा लग जाता है। कीड़ा दरअसल कोई कीड़ा नहीं होता, लेकिन वहां पर वही दांत जो सड़ने लगता है मीठा मीठा जो चीज लगने से चीजों से, तो वो दांत वहां से खराब होने शुरू हो जाते हैं। मैंने तस्वीर भी लगा दी है ताकि पता चले कि दांत किस तरीके से खराब होते हैं। बच्चों में अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो दांतों का मसला ये होता है कि उनके दांत जो निकलने की रफ्तार है वो कम हो जाती है, वो फिर देर से निकलते हैं। जितनी जल्दी बाकी बच्चों के निकले हैं उस घर के, उतनी जल्दी नहीं निकलते, बल्कि अगर कैल्शियम की कमी हो गई तो दांत देर से निकलते हैं। पांचवी अलामत ये होती है कि बहुत थकन महसूस होती है। हर वक्त इंसान थका थका सा रहता है। जरा सा काम करता है तो थकन हो जाती है, काम करना मुश्किल हो जाता है आदमी के लिए, क्योंकि पट्टों को काम करने के लिए कैल्शियम ही एक ईंधन है जिसकी वजह से हमारे पट्टे काम करते हैं। छठी अलामत ये होती है कि नींद डिस्टर्ब हो जाती है, नींद आती नहीं है, दिमाग पे दबाव रहता है, डर और खौफ महसूस होता है, टेंशन का शिकार हो जाता है इंसान, जहनी दबाव होता है और हिम्मत कम हो जाती है। ये एक जहनी अलामतें भी हैं जो कैल्शियम की कमी से पैदा हो जाती हैं। सातवीं अलामत ये होती है कि जिन खवातीन के यहाँ विलादत होती है, डिलीवरी के बाद वो थकी थकी से रहने लगती हैं और उनमें कैल्शियम की कमी हो जाती है। आठवीं अलामत ये होती है कि मुख्तलिफ किस्म के जल्दी अमराज पैदा होने लगते हैं, सांस की तकलीफ पैदा होने लगती है और बार बार इन्फेक्शन होने लगता है, क्योंकि इन्फेक्शन को रोकने के लिए कैल्शियम बेहतरीन काम सरंजाम देता है जिसमें। नवीं अलामत ये होती है कि बाल टूटने लगते हैं, बाल टूटने लगते हैं और बाल खराब हो जाते हैं, रूखे हो जाते हैं। तो ये थी अलामतें जो कैल्शियम की कमी की वजह से इंसानी जिस्म में पैदा होती हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये कैल्शियम की कमी किस चीजों से दूर हो सकती है। ऐसी ग़िज़ाएं इस्तेमाल करें जिसमें कैल्शियम हो तो कैल्शियम की कमी दूर होने लगती है। मिसाल के तौर पर दूध हो गया या डेयरी प्रोडक्ट और जो है मक्खन, पनीर वगैरह, दही जो भी इस्तेमाल करें, इन सब में कैल्शियम होता है। मछली में बहुत कैल्शियम होता है, अंडे में कैल्शियम होता है और मुख्तलिफ जो सब्जियां होती हैं, अनाज होता है, इस सब में कैल्शियम होता है। अगर ये मुतफर्रिक चीजें बार बार आप खाते रहेंगे तो कैल्शियम की कमी नहीं होगी, इल्ला ये कि आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी हो। विटामिन डी के लिए भी बहुत सी जो ग़िज़ाएं हैं उसमें भी कैल्शियम होता है, लेकिन धूप में बैठना बहुत जरूरी है। अब हम बताते हैं कि हमारा कॉम्बिनेशन क्या है जिससे कैल्शियम की कमी दूर हो जाती है और विटामिन डी की भी कमी दूर हो जाती है, जिसमें कैल्शियम जज्ब होने लग जाता है, हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। वो कैल्शियम, मैं इससे पहले भी ये फार्मूला बता चुका हूं, जब मैंने खदावर बनाया था तो उसमें मददगार दवा के तौर पर हम खदावर के साथ ये कंपाउंड भी देते हैं। खदावर का लिंक मैं ऊपर दे दूंगा, उसको भी आप देख लीजिएगा। हमारा फार्मूला है, सबसे पहले कैल्शियम कंपाउंड में हम सबसे पहले जो दवा मिलाते हैं वो किलकेरिया फ्लोरिका 30 पोटेंसी में। किलकेरिया फ्लोर को हम 30 पोटेंसी में लेते हैं। दूसरी दवा होती है किलकेरिया फास, इसको भी हम 30 पोटेंसी में लेते हैं। तीसरी दवा होती है किलकेरिया कार्ब, इस मेडिसिन को भी हम 30 पोटेंसी में लेते हैं। चौथी दवा होती है सेम्फाइटम, सेम्फाइटम को भी हम 30 पोटेंसी में लेते हैं। ये सब कैल्शियम बढ़ाने वाली दवाएं हैं। और पांचवी दवा जो हम लेते हैं वो कैल्शियम नहीं बढ़ाती है, बल्कि जिस्म में कैल्शियम को जज्ब कराती है, या किसी भी चीज को, अगर आयरन की कमी है तो आयरन को जज्ब कराएगी, कैल्शियम कम है तो कैल्शियम को जिस्म में जज्ब कराएगी। और खाने में अगर जो भी चीजें आप खा रहे हैं अगर उस जिस्म में हजम हुए बगैर जिस्म से बाहर निकल रही है, जज्ब नहीं हो रही, तो उनको भी जज्ब कराती है। और वो दवा है एब्रोटिनम, क्योंकि इसका मरीज सब कुछ खाता पीता है लेकिन सूखता चला जाता है, तो ये एब्रोटिनम को भी हम 30 पोटेंसी मिलाते हैं। इन सारी दवाओं को इक्वल क्वांटिटी में एक शीशी में भर लेते हैं और 10 मरतबा 10 झटके देते हैं, जो होम्योपैथी में पोटेंसी बनाने का तरीका है। इस तरह हम इन तमाम दवाओं को रिपोटेंटाइज कर लेते हैं। अभी एक दवा बन जाती है।
इसको हम टैबलेट फॉर्म में बना लेते हैं, डिस्किट में बना लेते हैं, ग्लोबियल्स में बना लेते हैं। उसमें एक 15 ml की शीशी में हम 30 ड्रॉप इस दवा के डाल देते हैं और थपके देकर रख लेते हैं। ये बन जाती है कैल्शियम कंपाउंड। इसकी 1 ग्रेन की अगर गोलियों डिस्किट में हमने बनाया तो 2 गोली 3 गोली सुबह दोपहर शाम रात 4 मरतबा चूसने के लिए देते हैं। बेहतरीन दवा है। कमर का दर्द दूर हो जाता है, हड्डियां मजबूत हो जाती हैं, पिंडलियों में और रानों में तकलीफ हो रही है वो खत्म हो जाती है, हाथ पैर मजबूत हो जाते हैं, नींद सही आने लगती है, बाल बेहतर हो जाते हैं, बाल जो टूटना है वो कम हो जाता है, दांत मजबूत हो जाते हैं। बेहतरीन कॉम्बिनेशन है जिसको हम देते हैं। और अगर किसी का खत नहीं बढ़ रहा है तो उसको हम खदावर के साथ मददगार दवा के तौर पर देते हैं। दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आज आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। आखिर में ये बता दूं कि मैं ये तमाम दवाएं अपने पेशेंट को पाकिस्तान भर में कोरियर सर्विस के जरिए भेज देता हूं, बहुत मामूली कीमत के ऊपर। बहुत मामूली चार्जेस हैं मेरे, और मैं ये पूरे पाकिस्तान में जहां पे भी दवा मंगवाना चाहें मंगवा सकते हैं। इसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए जो मैं नीचे दे रहा हूं। अल्लाह ताला आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती और दराजी उम्र अता फरमाए, हादिसात, आफात, बलायात और मूजी अमराज से महफूज रखे, दुनिया और आखिरत की खुशियां नसीब फरमाए, दुनिया और आखिरत की परेशानियों से महफूज रखे। आमीन या रब्बिल आलमीन।